ମା କି ବର୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗରମରେ କିନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଲୋକ ଥରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ। लो मालो की वर्षा देखंतु देखंतु बनस्ते डाकिला गज बनस्ते डाकिला गज वर्ष के थारे आसी रज लघिनी हुआ सजबाज संगात लघिनी हुआ सजबाज हैप्पी रज मो तरफ मो परिवार तरफ समस्त को मो यूट्यूब फैमिली को हैप्पी रज माने पहली रज केमती लगिला मो गीत गाइले तो हवानी रज को सही टाइप रे ही हमको सेलिब्रेट करने को पड़ो। तो कौन कर आम बाहर अच्छु जेहेतु ओडिशा को बहुत मात्रा रे मिस कर बहुत मात्रा रे मो भली कौ माने भाई भौणी मैंने सब माने बाहर जो मैंने रोचंत ओडिशा को कौ माने बेसी मिस कर प्लीज कमेंट करेंगे। तथापि बाहर रही सुधा आम ओडिशार पर्वपर्वाणी को आम मानि चलीचु भी मानबू तो मानबू आज भी कौन कौन कर आगे कंटिन्यू करूँ जानीपर झीर तो स्कूल अच्छे हजबैंड ऑफिस अच्छे तापर भी मुझे रज मानबी निश्चित मानबी कहीं मानबी मो ओडिया ना रज हूँ आम सब बड़ पर्व गोटे। तो चलतु देखु हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आपण समस्त को मो यूट्यूब चैनल रो स्वागत जनाऊँ। आज हूँ रज जेहेतु तो समस्त को हैप्पी रज मो तरफ समस्ते खुशी सहित एंजॉय करूँ आज दिन को कहीं रज हूँ आम ओडिशार सब बड़ बड़ पर्व गोटे कहीं 3 दिन लगिक रही है। तो आमर ये रज कौन मानबू तथापि किसी मानबू जेहेतु आज झीर स्कूल छुट्टी ना तापर मो हजबैंड को ऑफिस भी छुट्टी ना कहीं ओडिशा बाहर जेहेतु रोचु ये रज फज आम ओडिशा भितर केवल रज ही मानती कि ओडिशा बाहर रज फज किसी भी मानती तेणु स्कूल तो छाड़ा पड़ो कहीं जेहेतु एग्जाम आसला तो मंथली तो ये मो झीपाई टिफिन रे किसी माने से कहला कि पलियोग्रे नब पलियोग्रे आपण मैंने जानते नहीं मुझे जानी कि कनाडा ये कहते पलियोग्रे से गोटे मसला मिले से मसला मुझे देखीदी आगुआ जो से मसला ही पकईकी से राइस को करके रखी राइस कर रखी तो फास्ट मो पियाज भूषण पत्र शुक्ला लंका बादाम को भाजी नहीं तेल रे मुझे मसला पकई से मसला टे तेंतुली अंश रही है खटा खटा लगे सहित अलग मसला मिसी था भल लगे बहुत बढ़िया लगे बहुत टेस्टी भी लगे। तो से भात को ही देखो मुझे पकईनी पूरा भात जमी झुरझुरिया हवा दरकार माने पूरा पेचा पेचा हेल्ले भल लगे तो देखो कमी झुरझुरिया होती। तो मो झील ये बहुत पसंद तो मु झीपाई करी माने मो हजबैंड भी ऑफिस नहीं पलियोग्रे आम समस्त को पसंद लगे मत कनाडा पलियोग्रे आ संबर ये बहुत पसंद माने ये बेंगालुरु स्टाइल खाइबा जो पलियोग्रे आ संबर ये भारी पसंद लगे। तो से स्टाइल में पूरा बन नौ पलियोग्रे देखो के कलरफुल यमी यमी देखा जाऊँगी एटा लाइटली खटा खटा लगे मसला मसला लगे तेल तेल लगे सहित भूषण पत्र जो बादाम बास्ना मस्त आसो एमती ही बनईके दिंतु माने पिला माने देखिए बहुत खुशी खाईदे सहित किसी भी तरकारी फरकारी दरकार होनी खाली ही से ही खाइले भी सी। तो मो झील को एमती ही बनईके दे दिए मुझे बेले बेले लेमन राइस भी बनई दिए देखो बनिक पूरा केते सुंदर भाव रेडी हो जाए पूरा कलरफुल देखा जाऊँ ना खाइबा बहुत बढ़िया लगे खातु एमती बनातु किंतु पलियोग्रे मसला न पकड़े जमा भी भल लगे से गोटे मसला गोटे बढ़िया स्मेल आसे बढ़िया टेस्ट कराए। ये हूँ आमर आज सकाल मो झीपाई मो हजबैंड की नबार टिफिन नबार येटा गला तापर चलते नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा आमर माने आम रज पालिबा रज केमती पालिबा ना जेहेतु से रहेबेनी तो से मुझे ब्रेकफास्ट रे किसी चकुली पिठा टाइप बनईबी कौन कौन बनईबी मुझे देखी सेयार करी। तो चलतु देखा तापर झील को उठे रेडी करदेवी तापर जी खुआई पे स्कूल छाड़देला कौन कौन करी जेहेतु बाहर अच्छी ना किसी किसी बन के खाइबार अच्छी। देखो मुझे पूरा के गुलगुल पूरा पूरा गोल हो पतला टाइप पिठा हो बहुत सारा बन नहीं जेहेतु झी तार खाई जीव ता पापा भी खाई जी मुझे एका बन देती से सब खाई खुआई देकर सी तार स्कूल पड़े जा ये ऑफिस पड़े तापर आम जा आम भर सब रोसे बास करने जेहेतु बाहर अच्छी सब किसी बनवा माने चेष्टा करी हजबैंड जाइंट जेहेतु आने नॉनभेज वगैरह कौन कौन आणुंट कौन ना सब देखी। चलतु कंटिन्यू करूँ भल लगे लाइक करदेवे कमेंट करदेवे आउ सब्सक्राइब करदेवे जदि मो चैनल नुआ अच्छी। तो रज कौ कौ माने केमी कौ टाइप पालुंट कहे ओडिशा भितर तो बहुत सुंदर भाव होता है ओडिशा बाहर जो मैंने रोचे कौ टाइप बनाऊँ मत प्लीज कमेंट कहे आम तो यही टाइप बनाऊँ जेहेतु मो पिलार छुट्टी ना कि मो हजबैंड छुट्टी ना। चलतु एठी आसीगली मु मोर आलू कषा बनवाई जेहेतु मो मटर तरकारी काली माने घुगुनी काली बनी नहीं आ इच्छा है आज बनवाई पिठा सहित आलू कषा करी आलू को सीझे नहीं तापर एठी मोर मोर मसला को कषुची पूरा यमी यमी कलरफुल
ମାନେ ଟିଫିନ୍ରେ ସେମାନେ ପୁଳିଓଗରେ ନେବେ ଆଉ ଖାଇକି ଯିବେ ପିଠା ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଯଦି ପିଠା ସହିତ ମିଠା ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ କି? ତ ପିଠା ସହିତ ମିଠା କମ୍ବିନେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ। ତେଣୁ ମିଠା ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା 8ଟା ପାଖାପାଖି ମିଠା ଅଛି, ସ୍ପଞ୍ଜି ମିଠା। ତା ଭିତରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ କେତେଟା ଖାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? 2ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇସାରିଲିଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଆସିଗଲେ ମୋ ମନେ ପସନ୍ଦର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ତାର ଡବଲ ବାହାରିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଖଳପା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର କିଛି ମାନେ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇବି, ତାଙ୍କର ପୁଇ ଶାଗ ଘାଣ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭାରି ପ୍ରିୟ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ, ତାକୁ କିଛି ବନେଇବି। ଆଉ ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କିଛି ମସଲା ଟାଇପ୍ର ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବନେଇବି, ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଅର ଆଜି କି କାନ୍ଦ ଦେଖ, ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ଡାଡିସ୍ ଗାର୍ଲ, ତାର ନୂଆ ଫ୍ରକ୍। ତାର କିନ୍ତୁ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ଆଜି ସଜ ହବ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଖାଲି କି ହଉଛି କେମିତି ହଉଛି। ଏ ଫିପାଡ଼ି ସବୁ ଫିପାଡ଼ି। এইটি না ଆମ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ମାନେ କୁହୁରିକି ହେଉଛି, କାଲି ରାତି ସାରା ହେଇଛି, ପୁଣି ସକାଳେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଲି ଖରା କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଛାତ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖରା ହେଇଛି, ମାନେ ଟାଣ ଖରା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ପାଗ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଦା ହେଇଛି କେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ତାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ, ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ଆସିପାରୁନି ବୋଲିକି, ଯେଉଁ ଗୋଳା ମେସିନ୍ ଆସେନି, ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୋଳା, ସେ ଆସିପାରୁନି ଏଠି ଛୋଟ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ବୋଲିକି, ତ ସେଠି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ରହିଛି। ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଛାତ ପକା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଛାତ ପକାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍, କାହିଁକିନା ସକାଳେ ବର୍ଷା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇକି ଗଲାଣି। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରଜ ବି ଏମାନଙ୍କର ପାଳନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଛାତ ପକା ଚାଲିଛି। ଭଲ ଦିନରେ ବି ଛାତ ପକାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଲୋ ମା ଟନ୍ଟାନା ମୋର ଏଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବନିକି ରେଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ମସଲା, ଆହୁରି କିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଛି ମ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟ ବି ବନେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ଯେଉଁ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କର ପସନ୍ଦ ତ ବନେଇ ନେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଟିକେ ରଖିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବରାତ ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ମାଛ ଛେଚା ଯେଉଁ କରନ୍ତିନି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଛେଚା କରିକି ଖାଇବୁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ। ସେ ପିଆଜ ପକାଇ ଯେଉଁ ଛେଚାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ସେମିତି ହିଁ ବନେଇ ନେବି ଭାବୁଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାହାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ, ତାପରେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ବନେଇବା ପାଇଁକି। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ମା ଲୋ ମା, କେତେ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଷେଇ ଆମର। ଇସ୍, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅଣ୍ଡା କିଛି ଥିଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାର କିଛି ଆମଲେଟ୍ ବନେଇ ନେବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ବାର ଅଛି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇ ନେବୁ। ଏଠି ଅଣ୍ଡା ମୁଁ କେତେଟା ଫଟେଇ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ମାନେ 3ଟା ଆମଲେଟ୍ ହେବ ଯେମିତିକା, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମଲେଟ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଖାଇବୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ବହୁତ ସାରା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଛାତ ପକା ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। এইটা হচ্ছে 2টা কি 2:30 টাইম হব, এনে 2:30 ବୋଧେ ଟାଇମ୍ ହେବ ବର୍ଷା ପକାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛାତ ପକା 11ଟାଠୁ ସରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ପଲିଥିନ୍ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଏଇଟା ବେଡ଼ରୁମ୍ର ଝରକା ପାଖରୁ ହିଁ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ। ଆଜି କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବା ପୁରା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆଜି ହାଷ୍ଟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଏତେ ଜୋରସେ ମାରୁଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା। ହେ ଭଗବାନ, କି ଟାଇପ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ହେ ଭଗବାନ। ବର୍ଷାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଏତେ ଜୋର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ମୋ ମୋବାଇଲ ଦିଶା ଯିବ ଏକାବେଳେ। ଚିକେନ ଆସିଗଲା, ଚିକେନ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ତାକୁ ଟିକେ କଷା ଟାଇପ୍ର କରିଦିଏ। ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ସୋରିଷ ତେଲ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ସବୁ ପକେଇକି, ମୋ ନିଜେ କ୍ୟାମେରା କିଏ ଧରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ସେଇଠି ପକେଇକି କ୍ୟାମେରା ରଖିଦେଇକି କରୁଛି ଆଉ। ହେଇଗଲା। ପୁରା ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଲି, ଢାଙ୍କି ଦିଏ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ଏଠି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ବନିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚିକେନ୍ ପୁରା କଲରଫୁଲ୍ ଚିକେନ୍, ୟମି ଚିକେନ୍। ଆମର ଆଜିର ଖାଇବା ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇଗଲୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଇ ଘାଣ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ ତାକୁ ବି ହେଇଛି।
तापर चिकेन राति की तापर पिठापଣା तो सब किसी सेयार करची मिठा सबकि आमर थिला जे रजर स्पेशल आपन केमती लागला प्लीज कमेंट रे कहबे भल लगे गोटे लाइक करदेवे कमेंट करदेवे और सब्सक्राइब करदेवे जदि मो चैनल आपने नुआ अच्छी आपने केमती कौन सब सेलिब्रेट कले मत मो सहित सबकि सेयार करूँ भल लगे जानिले आ गोटे पिला राति अधरे साइकेल टाक पकईकि चढ़ुची केमती देखते मु माने समस्ते सही सी एमती ही नटखटी कर जहाँफल लाइन माने मो बंद कर देची तो मो मोबाइल टर्च ही देखो देखो सी केमी रिएक्शन केमती मत केमती गाड़ी कर कहीं कैमेरा पकईचु मो अपने त्या रिएक्शन एमती कौच हे आउ पागल आप हसुची ओ पड़ी बोले धन कौन चली धन हाँ कौन एमती सब बदमाश कलती आ कलती आ कलती तो कहीं करुच कौन है हसी दौच आगे गाली दौच हसी दौच इस ओ इस देखो कहीदेनी इस से अनाउनी कैमेरा इस इस पड़ो मामा पानी मग 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 देखो 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 कह दियो गुड नाइट समस्त कह दियो गुड नाइट मुझे शुई पड़ी मो मामा एत मारी पिटिके शहीदब ए हाँ और रखी दियो खेला थाऊ आम बंद कर दे